हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग आपण माने समस्ते केमती अच्छंती आशा करछि आपण माने बहुत भल थिबे खुशी थिबे सबु बेले हसु थांतु सबु बेले भल रहंतु। पवित्र दोल पूर्णिमा उपलक्षे मो तरफ आपण माननकु हार्दिक शुभेच्छा शुभकामना। चैनल ले जदि नुआ अच्छंती प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु पाखो थिबा बेल आइकन क्लिक करंतु मोर प्रथम नोटिफिकेशन आपण मानकु खूब जल्दी पहुँचो। फास्ट लास्ट पर्यटन मो वीडियो को देखु आपण मैंने चलते देखा ये कौन कर आज शुक्रवार आज अरुआ भात मटर तरकारी कदली आलू भजा हम ये कौन कर चलते देखा आज से रही कौन कर देखा चलते। पूजा कर कौन कर पूजा कर पूजा कह जाऊ चौना गदी घर देखन केमती अलिया होगी पड़ी चलो देखा गाँ रोसे कौन के बाट स्टार्ट है देखो कदली आलू भजा बसई सारी मटर आलू सीटी मारी सारी भात बस बेसिन एति बासन पड़े देह भल लगुनि से घर केमती देह जमा भी भल लगुनि से किसी करने इच्छा होनी। देखिए भजा के गला पूजा भजा है आसला जीरा गुंड पकेबी मैंने भावुंट ना रेडी कौन पे मार्केट रे काम अच्छे से कहले चलो मार्केट जावा काम सारी मार्केट आसबू माने बहुत थका है काम सारी मत देहटा जमा भी भल लगे शोई पड़ी एवं तो टाइम है 4:30 आम चलू मार्केट रू काम सारी आसू आपण सहित कथा भी आसिक ए मार्केट पहुँचली आपको जाइली कि मार्केट जाऊँगी मार्केट गली जे बहुत काम थिला किछि से वीडियो कर पाइलिनी मार्केट रे गला बेले नना भेट गले रंग लगेदेले कहले हैप्पी होली से मार्केट काम सारिकी जो काम थिला अल्प बहुत काम सारिकी मार्केट रे अल्प किछि जिनस आनी माने घर जिनस आनी आपको देखे बोली भाविली शेयर कर दूसरी अल्प किछि आनी सेमती बेसी किछि आनी ना अल्प आनी आप देखा फास्ट देखा काली होली पाई रंग आनी इटा है रेड कलर रंग अभिर आनसी इटा ग्रीन कलर अभिर ये दुईटा कलर आनसी से कहले ना बेसी कलर कौन हम रंग फंग खेला खेली ना दुईटा कलर आनसी मत विशाल ने बोली कहीकि गले किंतु नेले नहीं राति हो गला पड़चा लेखा आप देखिए
गरम दिन आसलानी तो से नाइट देखुन आनी किंतु हाथ ना हाथ कटा अच्छी मैंने गरम दिन है नाइट अच्छी माने से सब हाथ लगा मत गरम प्रबल लगे से देखो नाइट आनी देख केमती लगुच आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे जनइबे आईटा सी बाछी गोलापी पिंक ना सॉरी गोलापी आउ रेड आ ग्रीन तांकर पसंद से गोलापी कलर बाछी देछंती भल लगुच एटा भी हाथ कटा अच्छे देख सॉफ्ट अच्छी यहाँ बहुत सॉफ्ट अच्छी यहाँ टिके मिशा मिशा लगुच मशा भुजा आनी भल लगुनि कि खायापी से भुजा आनी हल्दीग्राम टे राग अच्छी राग अच्छी किंतु टेस्ट लगे मत क्या राग बिना भल लगे पार्टी भल लगुनि से आनी खावाई सब आणुची किंतु खाइबार भल लगुनि डेली यूज करने चप्पल आनी क्या चप्पल पूरा ये गला अच्छी जावाई अच्छी किंतु डेली यूज चप्पल नाला देखु केमती लगुच बहुत सॉफ्ट अच्छी चप्पलटा पिंधला बहुत सुंदर लगुच से चप्पल किनदेले एति किणिक आनली एति जिनस किसी विशाल जाइए कौन किनी था नेले नहीं मत विशाल बदमाशी खाइबापी पैड देथिले पैड ता सहित नड़िया थिला खाइबापी देथिले आउ आइसक्रीम देथिले सेठू पी के आसती वीडियो तो करने घर भी आनी आइसक्रीम जूस टाइप अच्छी काजू शेक अच्छी मेल्ट हो गला आइसक्रीम पी दूची बहुत टेस्ट भी आनी से पी सारे मत कौन दि आसला मुझे कहीं मुझे ये टेस्ट लगुच से जो पीली भल लगुला मागुचन दे दिए जो मिक्स करेला से भन जो टोटल टेस्टलेस बना दिया काजू सेट तो बोल बादाम सेट तो कौन लगता मुझे
ପିଇବା ସରିଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି କ'ଣ କାମ ଅଛି ଘରେ, କାମ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି କଥା ହେଉଛି। ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି କଥା ହେଉଛି। ଘରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ସଜେଇ ସାଜେଇ ରଖିବି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦିଏ କ'ଣ ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ କାମ ସରିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି କଥା ହେବି। ଓହୋ, ଏବେ ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଗଲା। ଅଟା ଚକୁଡ଼ି ଦେଇଛି, ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ କାଟିକି ରଖିକି ଆସିଲି। ଏଇ ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଛି, ଯାତ୍ରା ଦେଉଛି। ତାପରେ ଇଏ କହିଲେ ଆସି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 9ଟା ହେଲାଣି ତ, ସେ କହିଲେ ରୁଟି ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ବସିବି, 10 ମିନିଟ୍ ବସିବି, ତାପରେ ଯାଇକି ରୁଟି କରିବି। ସେପଟେ ରୁଟି କରିବି, ଏପଟେ ଭଜା ବସେଇବି। ଭେଣ୍ଡି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ହେଇଯିବ, ରୁଟି ହେଇଯିବ, ଖାଇଦେବୁ। ଖାଇ ଦେଇକି ଟିକେ ଶୋଇ, ମାନେ ପୁରା ଦେହଟା ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି, ମାନେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ଲାଗୁଛି, ବିରକ୍ତିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଦେହଟା ଭଲ ରହିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ମାନେ ଦେହଟା ଟୋଟାଲି ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ଧରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଭଲ ରହୁନି। ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବା। ଏବେ ସେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 9ଟା 10। ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଦିଏ ଫଟାଫଟ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି କଥା ହେଉଛି। ମୋ ରୋଷେଇ ସରିଗଲା, ଖାଇବି ସାରିଛି। ଆଉ ସେ ଏବେ ଘର ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ମୁହଁଟାକୁ ଏବେ ମୁଁ କ୍ଲିନ୍ କରିନେଉଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁହଁଟା ଯେହେତୁ ଦିନ ସାରା ରହିଥାଏ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁହଁଟାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଶୁଏ। ରାତିରେ ମୁଁ ମୁହଁଟାକୁ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଶୋଇବାକୁ ଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବି, କେଉଁଥର ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ବିଶାଲୁ ୱାଇପ୍ସ ଆଣିଥିଲି। ଏଇଟା ବେବି ୱାଇପ୍ସ ନା, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ମୁହଁରେ ୟୁଜ୍ କରେ। ଏଇଟା ହିମାଲୟର ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଥିଲି ୱାଇପ୍ସଟା ଆଣିଥିଲି ବୋଲି। ମୁଁ ଏଇଟାରେ ସବୁବେଳେ ଶୋଇଲା ବେଳେ କ୍ଲିନ୍ କରିନିଏ ମୁହଁକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁହଁଟା କ୍ଲିନ୍ କରିନିଏ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମଇଳା, ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମୁହଁ କେତେ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲା, ପୁରା ସଫ୍ଟ, ମାନେ ସଫ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ମୋତେ ବହୁତ ନିଦ ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଯାଉଛି ଶୋଇବି। ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ। କାଲି ରଙ୍ଗ ଖେଳ, ମାନେ ଆପଣମାନେ ସେପ୍ରେ ରଙ୍ଗ ଖେଳନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ହସୁଥାନ୍ତୁ। ରହିଲି, ସବୁବେଳେ ଏମିତି ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଥାଉ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବି। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଟେକ୍ କେୟାର।